انيس بيرو، نقول لكم بكل صراحه عندي عليه عطف خاص. عندنا صديق هذه مده وتنعرف، وكل واحد تيشد له بهذا الشيء. اولا بالطاقات ديالو المهنيه، بالكفاءه ديالو، واكثر من ذلك بالاخلاق ديالو وبالتربيه ديالو. فتكلمنا كثير قبيله على الوالد ديالو الله يرحمه، اللي كان تيجي هنايا في الفتره الرمضانيه وكان تيعطي دروس في المساجد في بلجيكا وفي هولندا، وبزاف الناس اللي كانوا معنا في ويلا فلدا مازال تيتذكروا الوالد ديال السي انيس. وهذا الشيء ماشي غريب، تنشوف انيس والعمل ديالو والترابي ديالو والتواضع ديالو والاخلاق ديالو. فهذا الشيء بطبيعه الحال الله يرحم الوالد والله يحفظه على التربيه اللي عطاك السي انيس. فشكرا لكم جزيل الشكر. اللي بغيت نقول لكم كذلك هو اننا نحاول في هذه الامسيه اننا نبقاو في قضايا من طبيعه الحال اللي تتهمكم، ولكن واحد البعد استراتيجي. القضايا الشخصيه يمكن نتكلموا عليها من بعد في الاخير، اللي عنده شي ملف غادي يقدمه او شي حاجه من طبيعه الحال اوني لا بور، ولكن نحاولوا يكون واحد الحوار ما بيناتنا اللي يكون هو بناء ويكون استشرافي على الواقع ديال الجاليه وشنو يمكن لها هذه الجاليه تكون في ال50 سنه المقبله ان شاء الله، لان هذا الشيء تيندرج في واحد السياق خاص اللي هو احتفاليه بال50 ديال الذكرى ال50 ديال تواجد الجاليه المغربيه ببلجيكا. فكما قال السيد القنصل العام، كان لنا الشرف نهار الجمعه اللي فاتت عندنا يحضر السيد رئيس مجلس النواب السي كريم غلاب ونائب الرئيس السي يدي الله ديال مجلس المستشارين بزياره اللي كانت هي حسب نظري انا، لان اول مره تنشوف هذا الشيء. انا سافر من دابا 5 سنين وشي حاجه، ما عمر شي رئيس برلمان اجنبي جا وتكلم من لو بيرشوا في وسط ليميسيك ديال مجلس النواب البلجيكي وبحضور بطبيعه الحال رئيسه الشيوخ. هذا الفرنساويه، السيد السفير هذا الفرنساويه والعربيه، وانا الفرنساويه والعربيه والامازيغيه. السلام عليكم. غادي نبدا هذه الكلمه باش بدا الفقيه. ان هذا القران يهدي الى التي هي اقوم ويبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. يا ربي اهدنا الى ما هو اقوم، يا ربي اهدنا باش نعطيو اقصى ما عندنا لبلادنا، نكونوا من الذين يبشرهم الله سبحانه وتعالى. انا يمكن نقول لكم يا الاخوه والاخوات، الفرحه طبقات بزاف. كاين اللي غادي يفهم ما يفهمش. لا جوا اي غران، سي ان بونور ريال. سمحوا لي الناس اللي غادي يفهموني تيشوفوا دوك الشيء تيقولوا ايوا فهدن اش راك دير هنايا؟ يعني نقول ركابي راك انت قداش وتنشوف بك ما خدام ما والو. لا، تنقول الحقيقه اللي عشناها وربما البعض راه يرجع به داك الشيء اللور لما كان عنده 17 عام 18 عام، خاصه هو الجيل الاول كيفاش تمشى وتيدق على الناس يقول انا غادي نمشي للخارج، واش كاين شي واحد اللي غادي يعاونني؟ ربما يلقى ربما ما يلقاش، ولكن حتى داك الشيء باش تيعاون راه قليل باش يوصلوا باش يمكن له انه يعني داك الشيء اللي يدير معاه ربما يقدر في اليامات الاولى، وحتى الظروف باش تيمشي ظروف صعبه، ولما تيمشي ما تصوروش التمزق اللي عنده في القلب ديالو، راه تيتقطع وهو خارج هو غادي مخلي مو تبكي، مخلي با واخا دير ديك الوقفه ديال الرجل اللي ما يرضاش يبين بانه راه ما سقاش بالولد، ولكن الضغط ديالو راه تيتقطع، البو تيتقطع، الام تتقطع، الاخت تتقطع، الاخ ما ساقيش الخور. هذا هو التمزق اللي حسيتوا به نتوما، خاصه الجيل الاول اللي غامر مشى. هذا هو الاحساس، ولهذا كنقول لكم الاخوه نطلب منكم واحد الطلب في هذا الوقت، نوقفوا كاملين نصفقوا على هذا الجيل الاول اللي مكن الجيل الثالث والجيل الرابع باش يوصلوا هذا الشيء اللي وصلوا.
Monsieur le Consul Général, chers compatriotes, merci de faire cette visite en Wallonie. Je suis députée régionale wallonne et donc c'est un réel plaisir que de vous avoir sur les terres. Je vais tenter de relayer, donc excusez-moi, vraiment 2 minutes, c'est très très court. C'est plus ou moins un condensé de réunions de plus de 200 personnes, monsieur. Parce qu'à votre venue, nous avons voulu, comme je vous l'ai expliqué, faire de l'intérêt pour tous. Donc plus de 200 personnes au Luxembourg, à Liège, à Charleroi ont pris la peine de se réunir. Permettez-moi de vous parler de la jeunesse. Ces jeunes, monsieur le ministre et monsieur l'ambassadeur et monsieur le consul, qui ne se sentent pas belges ou marocains, mais ces jeunes qui se sentent belges et marocains. Là est la nuance, mais là c'est une véritable richesse pour nos 2 pays, à la fois la Belgique, mais aussi à la fois le Maroc. Ces jeunes, pour le faire court et aller à l'essentiel, monsieur le ministre, nous ne voulons pas simplement de la Belgique comme terre d'études ou de travail, et puis du Maroc comme terre où nous allons passer 3 semaines par an pour les vacances. Nous ne voulons pas de cela, monsieur le ministre. Nous, la jeunesse, nous voulons être des acteurs à part entière dans ces 2 pays et pour ces 2 pays. Vous n'êtes pas sans ignorer, bien évidemment, que beaucoup de jeunes sont instruits, que beaucoup de jeunes ont au minimum un graduat, mais qui ne trouvent pas de travail, ici. À cause évidemment de la crise économique, mais bien évidemment à cause d'un autre fléau qui est la discrimination à l'emploi. سيد الوزير المحترم، سيد السفير المحترم، سيد القنصل العام، ليكن في علمكم توصلنا بدعوة من السيد الوزيرة جويل، وعلى الساعة 5 صباحا التقينا بشرعوة صحبة 5 رؤساء، وكنا حاضرين بجانبكم في بروكسل هذا الصباح. ومن بروكسل إذا بين دعوة السيد السفير والسيد القنصل العام لنكون في ليج، وهي المنطقة التي أنتمي إليها. لهذا السيد الوزير بأن سبق لنا في نوفمبر أن التقيت بسيادتكم في وزارة وتكلمنا على قضايا وعلى ما يهمنا وتكلمنا أن نتكلم بلغتين وهذا ما يسر الجميع. تكلمت باللغة العربية المقدسة والأمازيغية المقدسة. نعم، إذا ما يهمنا نحن كما قالت السيدة لطيفة القنصلية العامة قائمة بالذات يجب أن تكون بمدينة شرطة. لأن بروكسل هو قريب لشرطة وليج 3 ساعات بين personnellement, mais je suis que tout le monde, vous remercie aussi pour votre déplacement. Une chose, c'est que je suis conseiller ici pour la FBLA CPIBM. Nous avons un très beau local à Charleroi, où ce que, pour nous, est territoire marocain, où ce que nous pouvons aider tous les Marocains qui auraient besoin de papier, ou pour les aider, pour ceux qui veulent. حق التصويت والترشح، ولكن أرى أن مغاربة العالم لا يستفيدون من هذا الحق. هل للحكومة مشروع في هذا الشأن؟ النقطة الثانية، هناك كنا نسمع أن للمغاربة المقيمين بالخارج امتيازات، منها أخيرا تذاكر الطائرات، ولكن مع الأسف على أرض الواقع لا نرى هذا، ثم امتيازات أخرى الإدارية في الواقع. وقضيتين عويصتين جدا جدا، نقدم شكايتي مع الوزير الى الوزير السابق، وش كيقول الاول والثاني والثالث. نطلب الله تكون من اللاحقين ما كنتش من السابقين، نطلب الله تكون من اللاحقين ما كنتش من السابقين. الان اوروبا كتقنن قوانين باش كتحرم الذبح، وهذا كتشوفوا في هولندا وبلجيكا باش على هذا المنوال هذا. وكنتسالوا السيد الوزير، حنا ماشي في البرلمان انما حنا في قضيه المصارعه، واش كاين هذا الموضوع كيتناقش في البرلمان المغربي في الحكومات المغربيه باش تدافع على حق المسلم في الحلال؟ في السيد الوزير باش يمدد لنا نوعا ما باش نعطيوه خلاصه عامه على ما تعانيه المساجد داخل بلجيكا بشكل عام وفي الوالوني بشكل عام. Je tiens également à me joindre à vous pour remercier et honorer nos parents, nos grands-parents qui sont là aujourd'hui et qui se sont battus
d'arrache-pied pour nous transmettre l'amour d'un pays qu'on ne connaît pas énormément, parce que nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, qui se sont battus pour nous transmettre la langue, aussi bien arabe que rif. Monsieur le ministre, choisissez la langue dans laquelle vous voulez que je m'adresse. Monsieur le ministre, tout d'abord, je salue l'homme modeste que vous êtes. Et encore, l'homme sincère que vous êtes. Rajoutant sur cela tout simplement l'homme simple que vous êtes. Et je demande à tout le monde qui sont présents avec nous ce soir de l'applaudir très très fort. La problématique, c'est celle de nos jeunes qui sont derrière les barreaux pour une erreur faite ou non faite, accusés à tort ou à raison, je ne sais pas, mais qu'il y a une demande de transfert pour purger leur peine au Maroc. Cette demande, tellement qu'elle traîne que le prisonnier quitte la prison. Et la demande, elle est vraiment très urgente parce qu'ils ne demandent que ça, c'est de partir purger leur peine في البلاد. علاش كيتعطل الانسان حتى كيوصل 60 سنه او 61 او 62 سنه عاد كيمشي للتكميل؟ ما يمكنش. الانسان كيف قال السيد قبيله حنا فينا بزاف هذه المساله كنخليهم حتى كيوصل الباسبور 3 سنين 4 سنين هو نقدر الاجل ديالو عاد كنجيو القنصليه وراه غدا غادي يتوفى واحد من العائله ديالي خصني نمشي مع 9 الصباح وهالبي. On a des compétences que personne, et je tiens à le souligner. Il y a des gens formidables dans tous les segments de la société belge. تبارك الله الناس ناجحين. ولكن لاحظتوا معايا من طبيعة الحال les faiseurs d'opinion ne parlent que du négatif. On parle rarement du positif. Et pourquoi je me suis investi pendant 2 ans? Peut-être que j'ai, par maladresse mais aussi de bonne foi, j'ai entrepris peut-être la mauvaise démarche. علاش؟ لأننا فتحت الجامع ما بغيت نقصي حتى شي. وملي فتحنا الجامع دخل الخايب ودخل المزيان. لما تنشوف رئيس الدولة، لما تنشوف امير المؤمنين، لما تنشوف الملك د البلاد، داكشي اللي تيدير المغاربه العالم، واش بقى لي ما نهضر؟ واش بقى لي ما نقول شي حاجه؟ وبنفسه تيوقف، بنفسه تيمشي للموانئ، وبنفسه تيسهر على الاستقبال، ولكن رغم ذلك تيكونوا بعض التجاوزات ديال العناصر ربما عن جهل، ربما راه ماشي كلشي بحال وهادشي كله راه كلشي واحد اللي هو تيخدم باش نصلحوه، باش نزيدو لقدام. لهذا باش نديرو في بالنا هذا خصنا نشجعوا بعضياتنا ونوقفوا مجموعين. الا كان شي مكان من ديال الخلل راه شحال من حاجه ربما ما عارفينهاش، ولكن في اللي قال الاخوان راه كاين هذه القضيه هذه، ها اقتراحات اللي نقول لكم، ها ربما كيفاش نلقاو الحل ونتعاونوا جميعا. قبل ما نجي، لان كنت عارف بانه غادي يكونوا بعض الاسئله على المجال الديني، التقيت مع الاخ الزميل وزير الاوقاف اللي تكلمت معاه وقلت له غادي نمشي لبلجيكا وغادي نتلاقى بمغرب بلجيكا. قال لي استقي كل الملاحظات ديالهم والاقتراحات ديالهم، لما غادي نرجع غادي نوصلوا هادشي كله فيما يتعلق بالمجال الديني.